Now, remember, this isn't directed at you. Directed at all of us. Oh, para ni sa natong tanan. Para sa tanan Okay. ni. Directed at all of us. Okay. I felt impressed to preach on this long before. Nabati ni Before. Daddy. Nabati ni Daddy nga gusto niya ni iwali taud-taud na. Okay, so, and what we're really talking about is our mindset Ang atong giiskutan mahitungod sa ato ang panghunahuna. and what shaped our mindset. No, unsay mga niumol, unsay mga nagpurma sa ato ang panghunahuna. And how did we get to this place of fear of failure? Nya giunsa nato nga naabot ta sa punto nga mahadlok na ta mobuhat og sayop. Because I would say that every one of us at one time or another had fear of failure. No, kay makasulti gyud ta nga sa pipila ka nato diri nga naagyo higayon nga nakaagi ta nga nahadlok gyud pud ta mobuhat og sayop, di ba? Nahadlok ta mapahadlok ta mapakyas ba. Now, let's dig a little bit further. Why is there a fear of failure? What are you afraid of? No ngano man, sige lalumon pa daw nato. Ngano man mahadlok ta nga mapakyas. Unsa may atong gikahadlukan? Shame. Shame. Eileen, Great answer. That's an honest answer. Eileen said that she's the fear of being scolded Being scolded. or being reprimanded. Being reprimanded. Being Yes. corrected. Oh, yes. Yes. No, mahadlok ta nga mabadlungan, mahadlok ta nga koreksyonan, mahadlok ta nga makasab-an. So where did that fear of being scolded and reprimanded come? Where did that come from? So kana nga kahadlok, nga mahadlok ka, nga makasaban, asa man nagikan? Huh? What? Mindset. Mindset. But the influence, what influence in your life? Unsa man nga impluwensya sa kinabuhi nato, ang You're right. nakaingon nato, ha? Parents. Somebody in authority. No, sa Could be una, a parent, a teacher, siguro natay ginikanan, pastor, natay teacher, natay pastor, priest. bagaha, pari, bagaha, tingali. No, nga, naulawan ta, gipakaulawan tingali ta sa una sa tong teacher, no, sa tong parents ba? parents are good at dishing out shame to me. No, ang mga ginikanan, maayo daw kayo mo, ano, Why kana ba? can't you be like your brother? Mulawog o kaulawon ba sa mga anak? Why can't you be like your sister? Nga na ba? Kana bitang kumpara-kumpara? Anong dili jud ka pareha ni kuan? Muawat ka sa imong ate, dapat pareha ka sa imong kuya. Di dapat kambal imong gianak. Yeah. You ever gani. hear that? Di ba? Yeah, No? Nakasulay I ta did too. na nga ginakumpara ta. I'm not picking on parents either. Dili I'm po not pwede trying to pick pagkuan on ha. parents. Dili Because I'm a ba parent. dili para pangdaot sa mga ginikanan kay But I ginikanan made po a lot of mistakes as a parent. siya. Panisip nga ginikanan nakabuhat yun po siya og daghang mga kasaypanan. My son, when he was around 25, he called me up and we were talking. So ang iya daw anak nga lalaki sa diha nga nanggidnad og 25, nanawag niya og nagstoryanay sila. And when I raised my kids, there's no tolerance. So, sa diha nga gipadako niya ang iyang anak kay wala gyud kuan. Dili niya pwede tolerate. This was Walay my rule. grasa. This was my rule. Mo ni iyang balaod. I'm going to ask you one, Kanang suguon ta kakasa, I'm going to, tell you one, sultian ta kakasa, and then I'm giving you a spanking. pagkasunod ana latos na. I'm going to ask you not to do that, Then, or ingon I'm going to kaniya. ask you to do that. Ingon One. kaniya nga dili ni ayaw ni buhata or buhata ni. Kasa lang. And then if you don't listen to me because I asked, then I'm going to tell you to do it once. Then kung dili ka maminaw, ipabuhat niya sa imo akas arapod. And if you don't do it, then you're getting a spanking. Kung dili nimo buhaton, latos na ang sunod. How many spankings did my kids get? Ikapila man daw na latosan ang iyang mga anak, Not very many. dili daghan. They hardly got spanked. No, gamay ra kayo ang paglatos nga nahitabo sa iyang mga anak. They would like to test me. No, musulay man sila. When I ask, they like to test me and make me tell. So, sa diha nga ang iyon niya ang iyang mga anak, moabot pa gyud sa punto nga So- kanang duolon pa niya balik. So my kids were very obedient. So, mo na ang iyang mga anak masinugtan kayo. And I thought I was being a good dad. Pinyabi niya sa una
nga maayo na siya nga amahan nato. Because I was raising them much different. My father raised me, so so I thought. Kaya nagtuos si daddy ga ako lahi man ang pagpadako sa ako kaysa pagpadako sa ko ang papa sa iyang lolo. But then, son was 25, and we were talking, and 25 na ang And he edad said- sa iyang anak, tapos he said, nagstoryanay "Dad." sila. Ningon nga, Dad, do you think that God wants us to obey Him because we're afraid of punishment, or do you think He wants us to obey Him because we love Him? So nangutan lang iyang anak nga lalaki, Dad, sa imong una-una ba, gusto ga sa Ginoo nga musunod na lang taniya tungod kay mahadlok ta, or musunod ta gusto niya nga musunod ta tungod kay love nato siya? What do you think? Sa imong una-una, anong gusto ni Lord nga mo-obey ta niya kay? What do you honestly think? Kanang tinuod? Tungod sa love or tungod sa fear? Do you want to obey Him for fear of punishment, or do you want to obey Him because you love Kung Him? gusto ka mosunod sa Ginoo tungod kay mahadlok ka sa silot, or gusto ka mosunod sa Ginoo tungod kay nahigugmag gyud ka sa Ginoo? Because He said, if you obey me, you love me. Okay, ang pulong nagingon, di ba siya mismo nagingon nga kung musunod ka nako, but pasabot, love ko nimo. But how many here today in your service to the Lord, in your walk with the Lord, you have a fear of punishment from Him? No pila man nato dire, nga kanang tinuod. Nga sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo kay nangalagad lang ta tungod kay mahadlok ta masilutan. Oh, it's so quiet. Nga kanang nangalagad hindi ko mangalagad ba kay basin Oh, bawion na akong kaluwasan, may impyerno pa lang ko ana ba? Si nanay, kit si nanay. Thank you, Nay. So you see what's wrong with our system. So makita na to, unsay sayop sa to ang panguna-una. So my Sa to son, sistema. my son said to me, Dad, we listened to you because we were afraid you would punish us. But it wasn't because we loved you. Wow. So, sa kita na, no? Mainan kasi mong anak ba? Oh no, he wasn't being mean. He was being honest. Yeah. No nga, giinan siya sa iyang anak nga, Dad, kabalo ka? Naminaw minimo, ni sunod minimo, dili man agi kay love ka na mo. Naminaw na lang minimo tungod kay mahadlok minimo. I thought- Mahadlok mi nga masilutan mi. I thought I had well-behaved kids. So nagtuo si Daddy gyud nga buutan iyang mga anak. And then I found out it was because of fear of punishment. Nahibawan na lang ni Daddy nga tungod sa kahadlok sa And I've silot. been walking ng with the pilutan. Lord a long time, and it really convicted me. And Unya, I apologized to Him. Taas-taas na ang paglakaw ni Daddy kauban ang Ginoo, tapos na-convict yung kayo si Daddy atong giingon sa iyang anak. Then mo to na ngayon siya pasaylo sa iyang anak. And this does not mean that we shouldn't discipline our kids, but we should learn how to discipline our kids in the biblical proper manner. Amen. Na dili man bot pasabot nga dili na lang disiplinaon ng mga bata. Disiplinaon sila apan sumala gihapon sa kung unsa ang gingon sa Biblia. Because much of our belief system today comes from the past of how we were disciplined by somebody in authority. Tinuod jud. No, kay kung bisan pag muuyon tawo sa dili igsuon, mo jud ang tinuod, no? Nga kadaghanan sa ato ang panghuna-huna sa pagdisiplina karon sa ato ang mga bata. Nagtuyok ba? Giunsa pud ta pagdisiplina sa ato ang mga ginikanan sa una. Tinuod? Tinuod? You see? And God wants to change that in our hearts today. Unya gusto sa Ginoo nga usbo na sa tuang kasing-kasing karon. So Proverbs 23 verse 7, somebody read that. Paliw gani migbasa Panultihon 23 bersikulo 7. Kay sa hilom nagkwinta siya moingon, sige kaon pag-ayo. Apan dili kinasing-kasing ang iyang pag-agda. So as a man or a woman, mankind thinks in his heart, so he is. What do you think that means? Unsa gahibot pasabot ana igsuon. Sumala sa paghuna-huna sa tawo sa iyang kaugalingon diha sa iyang kasing-kasing, mao gayud kana siya. Unsay bot pasabot gaana? What do you think that means, Iksaon? Unsay bot pasabot ana? As a man thinks in his heart, so he is. So kung unsa
ang panghuna-huna sa tao sa iyang kasing-kasing. Kung kinsa siya, If you Oo, ganyan think siya. you're valueless and worthless, so he is. At pasabot, kung nagtuo ka sa imong kagalingon nga wala kay bili, wala kay pulos, mao gyud ikaw. You understand? Ta nato. It's not true outside of your own mind, No, but dili- in your mind, it's absolutely true. You've accepted it as a fact. When in truth, it's a lie. Noon. No? Gawas sa imong panghuna-huna, dili gyud unta na siya tinuod, but pasabot bakak na. Pero sa imong kinaspan, sa imong bagol-bagol, gidawat na gyud na nimo nga tinuod. Nga mao na gyud ang imong gidawat ba nga mao ni ang akong kamaturan. As a man thinks in his heart. And then it goes on to say, guard your heart above all things. Guard your heart. Why does the Bible say, guard your heart? Because right here is seated your mindset. Correct. No, di ba ang pulong nag-ingon nga bantayi pag-ayo ang imong kasing-kasing. Kay ngano man daw, diri man gud sa tong kasing-kasing, diri nato ginatanom ang ato ang panghuna-huna. Mindset starts In the huna-huna as a thought. But if you don't deal with that thought properly, it travels down and becomes a root into your heart. Correct. So kini ato ang mga panghuna-huna igsoon, kini atong mindset, dili ni siya diri ra kutob. Magsugod siya nga panghuna-huna. For example, maghuna-huna ka nga wala ko'y pulos. Wala ko'y pulos. Okay, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Mutabok gyud dayon siya sa tuang kasing-kasing nga mahimo na siyang ugat. Kay gilumluman naman nato, wala jud ko'y pulos no, mao jud wala ko'y pulos. So mugawas sa dayon sa tuang baba, mo na to nakapuno dire. Puno naman ang ugat. Puno naman ang kasing-kasing sa mga ugat. How you really think about yourself comes out in your speech. No, so unsay imo ang panglantaw sa imong kagalingon, nakadepende sa unsay mo gawas sa imong baba. What do you say about yourself? No, unsa may imo ang ginaingon sa imong kagalingon? Unsay imo ang opinion sa imong kagalingon? Are you encouraging yourself or No? are you Nagadasig ba ka sa imong kagalingon? Let's start with Proverbs 3:5. Panultihon 3:5. Yon. What's that say? Unsay giingon diha? Then I want somebody to look up Proverbs 4:24 through 27. Sige, napoy mo lantaw, Panultihon 4:24 taman 27. Somebody to look up Proverbs 18:21. Napoy Panultihon 18:21. Someone to look up Proverbs 5:23. Naay Proverbs 5:23. Someone to look up Proverbs 6:17 through 19. Dayon Panultihon 6:17 taman 19. Please. Sige, palihog ko. Okay, does somebody got Proverbs 3:5? Kinsay una, Proverbs 3:5. Okay, read that please. Hello. Hi. Proverbs chapter 3 verse 5. Ningon siya. Sa Ginoo bugos mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Okay, when you judge yourself Inighukom nimo sa imong kagalingon, and you have through fear of failure, no? Nya ang imo ang panglantaw kay ako mga desisyon nakadepende kay mahadlok ko mapakyas. whose insight and understanding are you leaning on? No, kang kinsang panghuna-huna og pagpanabot ang imo ang gisandigan. Self. Sa kaugalingon, Who becomes your judge? no? Kinsa man ang imo maghuhukom? Lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. Salig, sandig, ug kuha ang imong kumpiyansa diha sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing ug una ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong pagpanabot ug panglantaw. The Lord's trying to shift our mindsets into getting away from the world's mindset into supernatural, godly mindset Amen. about your value. No, ang gusto sa Ginoo nga ibalhin niya ba? Ginabalhin sa Ginoo ang ato ang panghuna-huna gikan sa panghuna-huna nga kalibutanon, tawhanon ngadto sa
panghuna-huna nga hari, panggiharian, panglangit. Na dito dapat nakatutok ang ato ang Why are you sitting way Dili. back there? ano daw layo kayo mo diyan sa likod. So don't rely on your own insight or understanding. Whose insight and understanding do we rely on? Kang kinsa man ta dapat mo salig, kang kinsa paglantaw o pagpanabot ta mo salig. And what he says about you is not what you think about you. Correct. So unsay ginaingon sa Ginoo mahitungod sa imo wala dili na kung unsa ang imong ginaingon sa imong kagalingon. Dili ta parehag opinion ni Lord. And then when I tell you what the Bible says and I read it to you, you automatically reject it. And disqualify yourself and say, no, that's not me, because you're leaning on your own insight and understanding about what you did or did not do in the last week. Kunya inigsulti niya nato sa kamaturan kung unsa ginaingon sa Ginoo mahitungod sa imo no mahitungod sa ato automatic kayo ta nga moingon nga dili ko ana wala koy labot ana dili ko apil ana kaya ano man nakadepende man ta sa kung unsay nabuhat nato or wala nato nabuhat last week. Right, Jesse? Yeah. Are you getting this? Nasabtan nato? Okay. Who's got Proverbs 4:24 through 27? Kasi mo basa sa Panultihon 4:24 taman 27. Okay, 4:24 through 27, baby, please. Panultihon 4:24. Ayaw gayod pagbutang-butang og pagsultig bakak. Tutok diretso sa unahan uban ang pagsalig. Ayaw pagduko tungod sa kaulaw. Tun-i pag-ayo ang buot mong buhaton og bisan unsay imong himuon molampos gayod. Likayi ang daotan og lakaw og tulid. Ayaw gayod pagtipas bisag usa lamang kalakang. Thank you. Now, what do you call false and dishonest speech? What is that called? Lying. Pagpamakak, no? So, when you say something about yourself So kung kung nakay ginasulti sa imong kaugalingon or somebody else, or sa ubang tawo contrary to what God says about you, nga dili sumala sa kung unsay giingon sa pulong sa Ginoo mahitungod sa imo what do you call that? unsay tawag ana? Am I telling the truth? Tinuod ba ang iyang giingon? You're lying about your own self. So imong gipakakan ang imong kaugalingon. Your own self-worth. You're berating your own self-worth. But pasabot ba imo gitamas-tamasan imo ang gitumban-tumban ang imong kaugalingon nga bili. See, Ikson, we're not supposed to judge ourselves after or according to the flesh. Na dili ta angay nga mo hukom sa tuang kaugalingon sumala lamang sa unod. We only judge ourselves according to the Word of God. So ang atong paghukom sa tuang kaugalingon sumala sa pulong sa Ginoo. Amen? So put away from you false and dishonest speech and willful and contrary talk Amen. about yourself Amen. and about anybody else. Amen. No, tangtanga sa imong kaugalingon ang mga bakak nga pagpanulti ug Oh, sorry. ug ang mga tinuyuan ug kontra nga mga nga pinulungan gikan kanimo. Hallelujah. Speak only about yourself and others what God speaks about you. No, so kung unsay ginaingon, Change your mindset. tantangon na nato bag-uho nato tong panguna-una. Bag-uho na nato tong panglantaw sa tong kagalingon. Okay, 18:21. Kinsa Panultihon 18:21. Ang imong isulti makaluwas o mulaglag sa kinabuhi. Busa kinahanglan nga dawaton mo ang sangputanan sa imong gipanulti. Yes, amen. What does that mean to you? Unsay giingon diha? Unsay bot pasabot ana igsoon? The The power of life and death is where? Asa daw ang gahom sa kinabuhi ug kamatayon? Do you understand what that means? Nasabtan naton sa bot pasabot ana? You understand what that means? Nasabtan naton sa bot pasabot ana? Each one of us has given the power to either give life or to give death based on what's coming out of our mouth. No, ang matag sa nato gitagaan og gahom sa Ginoo. Nga mosulti og kamatayon o dili gaha kinabuhi sumala sa ato ang ipanulti.
Many of us say things about about ourselves we would not dare say to somebody else. No, daghan nato igsuon nga ato bitaw mga pagpanulti may tungod sa tuwang kagulingon dili gani nato kayang isulti sa uban. Diba? So, as a man thinks in his heart, so he is. The power of life and death is in the tongue. So, when you speak things contrary to God about yourself, that's why, as a man thinks in his heart, so he is. So, if you speak death over yourself, that's what you are. That's what you become. You become your own prophet by what comes out of your mouth. You have to understand. You become your own prophet. No, kung unsay mo gawa sa ato ang baba, mo na yun na siya mahitabo sa ato subot pasabot. Kung ang ato ang pagpanulti kamatayon, mamatay gyud ta. No, bot pasabot di na nimo kinahanglan og laing propeta, ikaw pa lang propeta na kadaan sa imong kaugalingon. Gipropesiyahan ni imong kaugalingon nga wala jud koy pulos. Bugo jud ko. You understand? Is this Nasabtan making na sense to? to anyone? Nasabtan na to? Prophesy life to yourself, No, not death. propesiyahi ang imong kaugalingon og kinabuhi. Gamiton pa jud ko sa It Ginoo. says right there, and they who indulge in it shall eat the fruit of it for death or life. Amen. No, sila nga nagagamit niini makakaon sa bunga kamatayon man o kinabuhi. That's why this is how we're to raise our children, by always encouraging them. No, sing ani pamaagi dapat nato ginapadako ang ato ang mga anak, ang ato mga bata. No, sa pagkuan ba, pagdasig sa ilaa. We don't speak death to them. Dili sila sultian og kamatayon. Stupid. No, dili ingnon ba nga? Dili nato ingnon ang mga bata ba nga? Bugo lagi ka, ano dili makaparehaan ang ubang mga bata? Trust me, your children still need to be disciplined. Tinuod, yung mga bata kinahanglan But in maghapon na the sila right way. disiplinahon apan sa insaktong pamaagi. Because if we don't discipline our children in a godly way, they grow up to be undisciplined. No, kay kung dili nato sila disiplinaon sa biblikal nga pamaagi, sa Dios nga pamaagi, ni kadakuan na wala gyud batasan. Then you become undisciplined Christians. Dayon imbis nga bisan pa man mahimong Kristohanon, wala gyapon disiplina nga Kristohanon. Okay? So mom and I, what are we always telling you? No, si mami ug si daddy unsay kanunay nilang ginasulti sa atoa? Are we telling you that you're terrible, you're ugly, Mayon ba sila you nato nga? can't do it? Mayon ba sila nato nga kanang di na nimo kaya? Di na nimo mabuhat? Maot ka? We're putting you down. Kailan ka? Are we putting you down? No, ginabira ba ta nila paubos? Ginaingnan ba ta nila nga? We tell you what? Ay, You're nasulay. awesome. No, ang ginasulti nila And you nato. look at kay- us like, Huh? huh? How can you even think that about us? Diba, inon ta nila nga, wow, grabe, proud kay ko nimo. Apir sabi mo, ingon dito nga, We're so proud of you. diba? You're like, it's all the Lord. Ay! Wala, false humility mo na. False humility. No? Mayon ta nga, So proud of you. inon ka ba nga, ngayon kayo mo And you gibuhat. have trouble to accept that. Nakanabitang dayigon ka, maglisod tagdawat, no? Kaya mo ingon dito nga, uy, si Lord, ito tanan. False humility na. Peke kapag ka mapainom sa anon. What are we lying? Were we lying to you? Baka kung namakak ba si daddy or si mami na to? No, you don't understand. We're prophesying your future. Amen! No, wala lang takasabot. No, wala takasabot nga ginapropesiya nila ang ato ang kaugmaon. You're awesome. Amen! Awesome ka! Kay bulungan ka! God made you awesome. No? Awesome ka, dili aslom. Awesome! Miling kahibulungan. Yeah, but you don't know, Dad, what I did yesterday. Oh, dili kana man dayo no, mosulod man gud nang wala man gud kakabalo sa akong gibuhat gahapon. I don't Dad. need to know what you did. No, dili I'm man nila speaking kinahanglan. the word of God over you. Hallelujah. Dili nila kinahanglan unsa ato I'm speaking kapakyasan the word of God kagahapon. over you. I love you. Yun kasi mami. Amen. You understand? Nasabtan na to. I know you're not perfect, and you know I'm not perfect. Kabalo siya nga dili ka perfect. Kabalo ka nga dili siya Diba? perfect. Sakto? Amen. Okay. But God said, you are more than a conqueror in Christ Jesus. Amen.
No, ang Ginoo nag-ingon nga labaw pa ka sa usa ka madaugon diha kang Kristo Jesus. Now, I don't know what that means in Cebuano, but to me, more than a conqueror, it's awesome. Amen. No, wala siya kabaloon sa hubad ana sa Bisaya, pero para niya ang usa ka madaugon kay kahibulungan. You're awesome. Amen. Kahibulungan ka. Prophesy to yourself. No, ginapropesiyahan ang imong kaugalingon. Believe it. Tuuhi. Believe the word of God. Tuuhi ang pulong Give sa a new Ginoo. mindset. Cut off the old root. Amen. No, putlo na nato ng mga karaang mga ugat. Baguhon na nato. Okay, next. 5:23. Panultihon 5:23. Panultihon 5:23. Amatay siya kay wala man siya pagpugong sa kaugalingon ang iyang kabuang maoray magdala kaniya ngadto sa lubnganan. Thank you. Isn't this a wonderful verse? Wow. We will die for lack of discipline. Huy. Thank you, Jesus. I have the spirit of discipline. See, we have to discipline our minds and our thoughts. Amen. No, kinahanglan nato disiplinahon ang ato ang mga panghunahuna. Discipline means we accept the word of God and not our own intellect. Disiplina bot pasabot ang atong dawaton lang mao ang pulong sa Ginoo, dili ang ato ang kaugalingon nga panghunahuna. Because as a man thinks in his heart, so he is. Kay kung unsa iyang giunahuna sa iyang kasing-kasing mao gayud na siya. Are you understanding? Are you getting it? Nasabtan nato igsoon. Nasabtan nato. If we change what's in our heart to align with the word of God, that's what we become. Amen. Kung atong usbon ang ato ang kasing-kasing igsoon nga muuyon siya sa pulong sa Ginoo, mao gyud na mahitabo sa atoa. Sorry, I read that verse for you. What's that in Visayan 5:23? Yeah, that's what she read. Okay. Mamatay. I'm sorry, I went ahead and read it for her, didn't I? No, she already read Already and then read you it. Thank you. Appreciate it. So, discipline is good, Amen. right? So maayo ang disiplina. Discipline our mind, discipline our thought. No, disiplinahon nato ang ato ang panghunahuna. Good actions always follow good thoughts. No, ang mga maayong binuhatan, musunod ra gyud na siya kung maayo ang panghunahuna. You understand? Nasabtan nato? Mabuhat kag insakto, tungod kay insakto man ang imong panghunahuna. Mabuhat kag bulastog, kay bulastog ang nasa unahuna. If you really know that God loves you, how would that change your life? No, kung nasayod bitaw jud ta, In your kung actions? nasayod ta kung unsa ang gugma sa Ginoo sa tua, unsa ga ang kausaban nga mahitabo sa tong kinabuhi. I'm not talking about intellect. I'm talking about you really know it in your heart that you're loved. Would that change your life? Mausa ba imong kinabuhi igsoon? Kung dili lang diri ba, diri gyud. Kanang dulot gyud sa kasing-kasing ang gugma sa Ginoo sa tua. Mausab ga atong kinabuhi? You're not going to put yourself down anymore because you're offending the Lord. You're offending your Heavenly Father. Correct. Okay, kung nasabtan nato kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo sa atoa, dili na nato birahon ang atong kaugalingon paubos kay nganuman kung ato ang bastuson, kung atong birahon ang atong kaugalingon paubos, ato ang ginabastos ang Ginoo. That's the fear of the Lord. No mo na itsura sa balaang kahadlok sa Ginoo. Who come in agreement with what He says. Mao nga uyunan nato unsay ginaingon sa pulong. Okay, last verse. Panultihon 6:17 taman 19. 6:17 through 19. Go. Ang garbosong tinanawan, ang bakakong dila, ang kamot nga mupatay og inosenteng mga tawo, ang una-huna nga maglaraw og daotan, ang magdali pagbuhat og daotan, ang bakakong saksi ug ang tawo nga maghaling og kasamok tali sa mga managhigala. 6 things the Lord hates. 7 are abomination to Him. A proud look, the spirit that makes one overestimate himself and underestimate others. Ang garbosong panglantaw ang mo ni siya ang espiritu nga nalabian og paglantaw sa iyang kagalingon ug gipaubos pud niya paglantaw ang uban. So in the church, we get confused about humility. So sa simbahan, maglibog taon sa ibot pasabot aning pagpaubos.
We think humility is if we berate ourselves. No, nagtuo ta I'm nga humble. nagtuo ta nga mapainobsanon ta kung ato ang giduot paubos ang atong If I give kaugalingon. you a compliment and tell you how awesome you are and you did a great job doing that, and you can't accept that, and you think that's humility. No, di man na humility. No, for example, gidayig ka. Giingnan ka nga maayo kayo imong gibuhat, maayo ang imong pagwali. Tapos moingon ta nga ay dili jud to ako. No? Pagka mapainobsanon na. Kisa man dito nagwali ka. It makes you uncomfortable. Diba? Dili ta komportable mo dawat ba? No? Dili to ako, huy, Diyos ko, matingami, kinsa to? Kinsa man to nagwali? Ungo to? Dili to ako, huy. Humility is not putting yourself down and so on. So, ang pagpaubos di ay, pagka mapainubsanon di ay, kay dili bot pasabot ana, nga ato ang iduot paubos ang atong kaugalingon. Or ginapabira na to ang atong kaugalingon paubos. The word of God is true. We shouldn't overestimate ourselves and underestimate others in the proper context. No, ang pulong sa Ginoo tinuod na gingon, nga dili nato dapat nga palabian pud paglantaw ng atong kaugalingon nga importansya din ng uban, kay dili na lang nato una-unaon nga, ay, wala na sila. Next na sila. Sa isang konteksto. Opposite of humility is pride. No, ang kabaliktaran sa pagpamapainobsanon ang garbo. But if I say I'm proud of you, No, kung inon gani ka nga gipasigarbo ta ka, or I'm proud of what I did, no, nagkanang proud ko sa ko ang gibuhat. doesn't mean I'm in pride or I'm putting you in pride. No, dilibot pasabot nga gipa kanang gipasilaob ang imong garbo or nagpasigarbuhon ko. You did good. Oh. I'm proud of you. You did good. No, maayo ang I'm imong proud of gibuhat, you. mao nang gipasigarbo ka. Diba? And if you're not in humility, then your head will get all puffed up. Ana. No, so kung dili mapainobsanon ang tao, kung igon gani siya kay Puffed mahimo up head. dayon nga lubo Kinda mulubo like ang this. iyang. Oy, grabe po. Dako lang jud akong ulo. This is natural, dad. Tinuod. No? Muda ko ang ulo nga maguna-una ba nga ako na gud ni. Ako ra jud makabuhat ana. Wala jud lay makabuhat ana. Mabukad ang atay. Di. If you're good at playing guitar, and I say, man, you're really good at that, No, kung maayo you should ka. just say thank you instead of, oh, it's not me, it's the Lord. No, kung gitay gani ka, gingnan ka nga mayuhan nimo motokar og gitara, no? Ang insakto nga tubag, salamat. Dili kay mo ingon nga, dili jud ni ako. Na, di ang gitara man itukar siyang kagalingon. It's not being prideful No, dili mo or ni siya. not or lacking humility if you say, yeah, thank you. You know, I practice hard. I learned. I put a lot of time and effort into learning this since Dili I was sayo. a boy or a girl. Dili You sayop. understand? Dili sayop din, dili pud ka hambogero kung moingon ka nga, salamat ha kay taas man gud pud nga panahon nga ako ang gihatag ani nga nagpractice gyud ko, nagtuon ko ani. Mao nang naing ani pod nga nakabalo ko. Am I making sense? Nasabtan na to. There's nothing wrong with giving credit God the glory, but a lot of times that's false. It's false humility. Correct. No, dili sayo pigsoon ha nga moingon ta nga sa Ginoo ang tanang himaya. Pero kasagaran man gud pag moingon ta nga dili jud to ako si Lord jud to tanan. Dili na siya tinuod nga pagpaubos. Piki-piki lang ba? Am I confusing you? Nalibog mo? People get confused about humility. No, ay kasagaran daghang mga tao. Humility is submission to Christ. Amen. No, ang pagkamapainomsanon mao ang pagsubitar sa kaugalingon diha kang Kristo. Pagpaubos sa kaugalingon When kang Kristo. when you're humble, when you're truly humble, then you will not put yourself down because you're submitting yourself to Christ and saying, yeah, I'm good at that. Amen. Praise the Lord. No, kung tinuod nga mapainomsanon ta, Yeah. dili gyud nato doton or dili nato ipaubos ang atong kaugalingon. Kay ngano man, nakasubmitar man ta kang Kristo. Kay ang panglantaw ni Kristo sa imo, maayo man ka, di ba? So moingon jud ka nga, oo, maayo ko. Thank you, Lord. Humility is obedience to God. No, ang pagka mapainomsanon mao ang pagka masinugtanon sa Ginoo. Agreement with His Word. That's humility. It takes humility to agree with His Word Okay. instead of our own huna-huna. Kay kinahanglan nga mapainomsanon ta That's humility. para nga makauyon ta sa pulong sa Ginoo.
Para mo sugot ta ba nga o tinuod yun ni. That makes sense? Nakasabot ha? Hmm? So, all right. All right. Yeah. You know, I really like that outfit. I really like that dress you have on today. That's a beautiful dress. I really like the way you have your hair today. Ooh. Oh, wait. Oh, I wasn't even thinking about you just then. Oh, pero usahay kay gina-compliment ka, di And you ba? can't even Uy, say, nindot mo sa you can't even nina. say thank you. Uy, nindot You mo sa just say, nina. oh, you know, I don't really like it. Doesn't really look that good on me. Kasi mo, ana pag yun, You know. ano naman ni siya? Uy, naunsa. Diba? Oh, magana na. Uy, naunsa. Ipatol. Huh? Thank you raman akong giulat. Dili naman kinana nga patulon. That's not humility. Oh, eh nun bitaw ka huy, gwapa ka. Nindot kay kag sanina, bagay nimo, huy, nindot imong buhok. Kanang bagay nimo na nga kolor, may nga busos to. Huy! Huy! Dili na humility! Oh, murag ipatol. No? Utag singko ramong good ni. Wala ko nang utana tagpila. Tingon na ko nga nindot. Pasalamat ra, no? You're made in the image of God. He made you exactly the way He wanted you to look. Amen. No? Gibuhat ka sumala sa imahe sa Ginoo, insakto gyud na ing ana gyud dapat nang naunga. I know some of you are thinking, God, why didn't you make me look like somebody else? Oh. Ha? Pa ang nay naguna-una diri nga Lord, ganun wala man ko mo gipareha ato niyog no. Perfect eh no eh. Perfect na. Mo na gyud na. Ibuot. A lying tongue. God hates a lying tongue. Ang baka kong dila. Dili ganahan ang So we Ginoo have to baka stop kong dila. lying about ourselves. No, kinahanglan niya undangan na nato ng pagpamakak sa tong kagalingon. Bakak man ang mudawat sa mga bakak. Only speak the word over yourself. Amen. No, ang itong isulti sa tong kagalingon mo ang pulong sa Ginoo. Believe it. You are more than a Then conqueror. tuuhi nga labaw pa ka sa usa ka madaogon. Daog ka, daog na ka. Daog ka sige. You can't find one scripture that puts you down. No, walay bisan usa nga bersikulo. Nga muduot nimo paubos. There's correction for sin, but that's not putting you down. Naay mga pagbadlong, pag insakto tungod sa sala, apan dili na nagpasabot nga gipaubos ta. No, giduot na paubos. Verse 18, the heart that manufactured wicked thoughts and plans. Verse 19, a false witness who breathes out lies. God hates a false witness who breathes out lies. Oh, sayop nga pagpamatuod o dili tinuod nga pagpamatuod nga nagasulti og mga bakak. What do you call that again when you say something about yourself that God didn't say? What do you call that again? Unsay tawag nimo ana nga kanang imong itawgon ang imong kaugalingon sa pulong nga wala gitawag sa Ginoo sa imo Bakak. Bakak. Na may mo kang frog. No, that's a baki. Mo gani bakak, bakak, bakak Okay. sound. If I see a frog going bakak, bakak, I'm going to kill it. Bitaw. Because he's telling me to Lies. sin. Sin. No, bakak is lie. He's telling me to lie is to Yeah. sin. Yeah, that's true. Telling me to lie, I'm going to kill you. Bakak, bakak. Okay. He who sows discord among his brethren, he hates that. So my son, keep your father's God-given commandment and forsake not the law of God your mother taught you. Amen. Versikulo 22 yang gibasa. Busa anak, hipigi ang sugo sa Ginoo nga imong amahan sa imoa ug bitbita kanunay ang gitudlo sa imong inahan sa imoa. Did this help you? Nakatabang ba? Amen. Thank you, Jesus. Do you feel like I beat you up? Nabati nimo nga mura na kagikuan? Let's go back into worship and I want to pray for you. Amen.
Okay, magdaig ta igsoon, then magampo siya para nato. Just give me some instrumental right now, Okay, please. instrumental lang daw.